ओम श्री गणेशाय नमः। ओम समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकौ लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकौ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यो पठि शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अपसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपति ते द्युगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयौ येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनौ यत्र योगेश्वरौ कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरौ तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं वज्रामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तनः सिद्धे ब्रह्मेशान जनार्दना विश्वेशं माधवं दुण्डं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीमुखां गंगा भवानी मणकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलमूर्तये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।